Gracia from Capiz. Nag-thank you gid ko sa Tibo Cure Hospital kay ang akong duwa ka anak may free surgery dito sa Tibo. Kag thank you man sa Happy Print nga naka-attend kami dire kakita kami sa mga kwan. Sari-sari nga. It's a very successful event. Magandang feedback. Karoon pala magandang feedback. And it's happy. We are happy. Me and my marshals are very happy na naging part kami nito. God bless everyone and